here, and I'm going to turn it over to Dr. Holly Link to introduce herself and her team. Can I translate? Because it has been too long since Tomia and you, and I am missing. Sure. Ok, Tomia se presentó y pidió que Mónica se presentara con Holly, que son quienes llamaron a esta junta. Mónica comentó acerca de que ella es miembro del distrito escolar y que la junta, en resumen, se va a tratar de cómo se distribuyen los recursos. I missed a lot because it was too long. Sorry for that, and I didn't want to interrupt anybody. I just translated very little of what was said. Thanks, Obed. Sorry about that. I know I went a little too fast. I'm happy to repeat if you want. No. Let's move forward, and I will take notes. Perfect. So I guess, Tomea, do you want me to start? I think. Well, I think Holly was going to say one yes, more I thing. think Monica asked Holly to introduce. Hi, good evening, everyone. We're really excited to be here, and I'm direct education programs at CCATE, and Obed is the director there, and we feel really lucky to have board members who want to help us advocate for issues. And so a big thank you to Monica for helping us set this up, and to Tomea and all the folks at PCCY for hosting this session. Mi nombre es Holly Link, soy directora de educación en CCATE y estoy aquí con Obed Rango, el director de CCATE. Y estamos muy emocionados de estar aquí con ustedes. En CCATE tenemos amigos y personas que nos apoyan muchísimo, que son miembros de la Junta Directiva del Distrito Escolar de Norristown, como Mónica. Entonces estamos muy agradecidos a ella y también a Tomea y todas las personas de PSSY por planear esta sesión. Y también les comento que aunque pueda ver que no hay tantas familias de CCATE que estén aquí, que estamos aquí tomando notas para todos que sí están para compartir toda la información que aprendimos. And then the last thing I'll say too is just, we might not have as many of our CCATE families here with us as we hope for, but what we know is we're going to learn a whole lot tonight and be able to share this. We have a parent research group and a youth research group. We have our leader from our youth research group, our group is doing equitable school funding. So I know Melissa Ortiz is really excited to be here and take notes. And so with that, I'll turn it over to Emma, quien nos va a ayudar a traducir, y también Obed va a estar ayudando a traducir. Okay. Gracias, Holly and Obed. Bueno, as far as I understand, I will help him with moderating. Hasta donde sé, pues voy a estar aquí ayudando a moderar. Sin embargo, es un experimento. A lo mejor la traducción de Obed puede unirse a la moderación, pero aquí estaré para hacer lo mejor que pueda. Seguramente voy a hablar más en español que en inglés, no solo porque me siento cómoda con el español, sino porque pues la idea es involucrar mucho a nuestras familias, a nuestros latinos. So, good evening, guys. I understand that this is a kind of experiment because we have a translator and also a moderator, but I will do my best. I will probably speak more in Spanish than in English, not only because I feel more comfortable, but because this is for the Latino families. So I will happy to do it. Tanto como entiendo es que hoy nos estamos reuniendo con el grupo de PCCY, PSSY, y con la comunidad, y la meta aquí muy grande, muy importante es que como padres de familia nos remanguemos las mangas y comencemos a luchar por lo que nos corresponde, por nuestros derechos, pero para poder luchar por los derechos es muy importante que entendamos cuál es la situación y que aprendamos a cómo luchar por la educación de nuestros hijos. So I understand that we are here, two groups, PCCY and families.
and the idea is to understand more and more what is happening with funding for education. In that way, we can be better advocates for our kids, especially minorities, especialmente minorías. So with all my love, I will be here pushing people and pushing questions and pushing everything. Well, thank you so much, Emma. I'd ask that everyone at this point mute their microphones if you don't have them so far. Thank you, Emma, for the introduction, and for Monica and Holly to have us here today. Obed, okay, I'm sorry, Emma, were you going to say something? Tomea, do you want all the team of PCCY to raise hands so we can go one-on-one to say names and positions? Do you want that? Sure. Because many of you may not know us. So again, I'm Tamia Scipio-Smith. I'm the Education Policy Director. Emma has some of the names of the folks that I work with here. So if you could please raise your hand when she introduces you, that would be great. So, entonces, lo que vamos a hacer es tratar de presentar a toda la gente que está de PCCY. Van a decir sus nombres y sus posiciones. So, if you guys raise your hand, so I will know who is from PCCY on the machine, how to say that, on the reactions. You can do this. Yes. So, okay, so comienzo con Amy Covetta. Amy, please go ahead. Hello. Hi, everybody. I am Amy Covetta. I'm the Communications Director with PCCY. Bueno, Amy es la directora de comunicaciones de PCCY. Me voy con Shirley. I'm Shirley Howe. I'm a county coordinator in the suburban counties, including Montgomery County. Bueno, Shirley es coordinadora de los counties, coordinadora de educación. Me voy con, ¿quién más tiene la mano alzada de PCCY? ¿Nadie más? I think that's it. We can move on to the presentation. Perfecto. Okay. Well, thank you again all for joining us this evening. I have a presentation that is, for new and for seasoned advocates, but specifically it's about how education funding impacts education, right? And has a direct impact on town students. Voy a abordar acerca de cómo los fondos de educación impactan la educación. En este momento, Tomea va a presentarles una serie de slides donde va a explicar el tema y va a estar en inglés y en español, así que va a ser, digamos, un poco fácil seguirla en su presentación. Tomea. Okay. Okay. Can all of you see the screen? Okay. So all of you are advocates, and maybe you know, this is new for you, but the most powerful voices in advocacy are yours. Esto es acerca de hacer abogacía por la educación. Y quizá esto sea nuevo para ustedes, pero las voces más poderosas para hacer abogacía por la educación son ustedes. Okay. All right. So Pennsylvania's school funding system is broken. It doesn't work the way it needs to for many school districts. El sistema de educación del estado de Pensilvania está roto. Y en realidad no funciona para las escuelas del estado. Okay. There are many ways that education is funded in Pennsylvania, but mostly it's local dollars and state dollars that pay for education funding.
Hay muchas maneras en que adquieren fondos las escuelas de Pensilvania, pero dos de las más comunes es que, o la mayoría reciben fondos de los impuestos locales o recursos del Estado. Okay. Okay. Hold on for 1 second, please. I hear that you're only seeing some of the screen. Let me see if Oh, no. on full screen. Okay. Actually, I see all the screen, but it's okay. Here, let me try one more time. That's bigger. Yep. Okay. Is that better? Mm-hmm. Okay. Sorry about that. All right. So the problem for a lot of school districts like Norristown is that the local tax base and businesses and what's in a school district doesn't cover all of the costs for school. El problema en distritos escolares como el de Norristown es que los impuestos no realmente pueden cubrir todos los costos de la educación, los impuestos locales. And so the state then should be filling in the gaps for students in terms of education funding. Entonces, el Estado tiene que cerrar la brecha, tiene que llenar el vacío que queda de esa falta de recursos. But the costs keep going up while the state share hasn't kept pace. Pero el costo de la educación continúa subiendo y el Estado no ha sido capaz de mantener el mismo paso. And what the federal government generally contributes is very tiny. Y lo que contribuye el gobierno federal es una porción muy pequeña. So here's how it looks for the state when we're looking overall across school districts. Así es como se está trabajando en el estado y vimos acerca de en varios distritos escolares. Across, like on average, local revenue or the taxes your school district is able to raise or the local contribution is only about 57 or 4%. Y bueno, lo que observamos es que los impuestos locales cubren el 57.6%. The state share is only about 38%. Lo que da el estado es 38%. The federal government contributes on average, this is a different year, but on average about 3%. Y en promedio el gobierno federal da 3%. And then other revenue makes up like less than 2%. Y otras fuentes de recursos hace 1.4%, menos del 2%. And so the bottom line is if the local tax base or the local revenue isn't sufficient, school districts are left to try to fill in the gaps. Entonces, si los impuestos locales son insuficientes, pues muchas veces las escuelas tienen que tratar de cerrar las brechas que existen. Some people may wonder, and all of you may wonder how this happens. Algunos de ustedes se han de preguntar cómo es que esto sucede. Okay. So one of the impacts or one of the most powerful funding policies that exist in the state of Pennsylvania is called hold harmless. Una de esas políticas o de las pólizas de financiación se llama hold harmless, que significaría pues como algo que no lastime. Okay. That means that no district gets less than it did from the state the year before. Lo cual significa que ninguna escuela reciba menos de lo que recibió el año anterior. Where there are fewer students, that's okay. If those school districts benefit because they have more funding to spend on students. Y donde hay distritos escolares con menos estudiantes, pues eso no es ningún problema, porque significa que tienen suficientes recursos para gastar en los estudiantes. But for districts like Norristown, that's a problem
Because if the state continues to provide the same amount of money or, or increases the amount less than how the costs are growing, that means there's less funding for students. Pero para distritos escolares como el de Norristown, pues eso representa un problema porque los estudiantes continúan incrementándose y el Estado no contribuye en la misma proporción del crecimiento de los estudiantes, lo cual significa que de manera proporcional están recibiendo menos. So Norristown has grown by 2,000 students in this time period that's listed on the screen. El distrito escolar de Norristown ha incrementado en 2,000 estudiantes en este periodo que aparece en la pantalla, which will be 2018-2019. And you can see that all in the southeast, like the region where we are, a lot of the school districts, almost all of them have continued to grow. Y en la parte del estado, que es el sureste del estado, podemos ver que la mayoría de los distritos escolares continúan creciendo. Que son la parte verde, ¿no? And so even in the districts, when you look at poverty and how the districts that are shrinking benefit, you see that the school districts that are shrinking, because their state funding levels don't change, they get more. Entonces, lo que podemos ver es que en zonas de pobreza, otra vez, el ingreso no proporcional que se recibe, o el ingreso no corresponde a la proporción del crecimiento del distrito escolar. So you'll see that Norristown, even with compared to districts with similar levels of poverty, gets like 4.6 times less funds from the state than the district that's shrinking with a similar poverty rate. Entonces, lo que podemos ver aquí es que distritos escolares con el mismo nivel de pobreza en comparación del de Norristown, simplemente por el crecimiento de población de estudiantes, está recibiendo 4.6 menos fondos que otros distritos escolares en misma situación de pobreza. And what does that mean? Like when we're looking at districts at the district level, what we see is that there is an impact. Just setting aside the idea of hold harmless, when we look at school districts across the state that are funded, we see that the greater the share of students of color, the less likely they are to have adequate funding. Y lo que estamos observando, lo que está sucediendo, es que los distritos escolares que tienen minorías cada vez reciben menos y se ven más afectadas. En este caso, como lo menciona aquí los estudiantes latinos y los estudiantes afroamericanos, la población de color. So what this graph shows is that in districts across the state across the region, this is southeastern Pennsylvania, where there's 50% or greater Hispanic and Black students, there are hundreds of dollars of less per student that the district typically receives compared to the districts with fewer African American and Hispanic students. Y la inequidad que vemos aquí es que distritos escolares que tienen 50% o más de estudiantes de color, afroamericanos o latinos o ambos, están recibiendo en proporción, pues aquí son casi más de $1,000 en comparación con distritos escolares, por ejemplo, que tienen 10% solamente o del 10 al 19% o del 20 al 49%. And when you talk about funding and lack of funding for school districts, what happens? Usually students do not have the resources they need to succeed.
Entonces, lo que sucede cuando se habla de fondos es de que si no se tienen suficientes, entonces no se están recibiendo los fondos que se requieren para que los estudiantes tengan éxito en su desempeño. And the lack of resources generally impacts performance. Y generalmente la falta de recursos tiene un impacto directo en el desempeño de los estudiantes. So what this graph shows is something called the achievement gap. Entonces, lo que esta gráfica muestra es algo que le llamamos la brecha del éxito o la brecha de los logros o del desempeño. Okay. Across Montgomery County, this is all the school districts that are in Montgomery County. Esto es en todos los distritos escolares de Montgomery County, que es el condado en el que estamos, del condado de Montgomery. Todos estos son los distritos escolares. And there is a performance gap between white and Hispanic students, and there is a performance gap between Black and white students. Y hay una brecha de desempeño entre estudiantes blancos y estudiantes latinos y entre estudiantes blancos y estudiantes afroamericanos. Okay. And one of the ways that inequitable funding hurts Black and Hispanic students is that when students have less resources, or don't have the resources they need to do really well, performance suffers. Entonces, lo que aquí sucede es de que al tener distritos escolares con esta brecha, pues lo que sufre es el desempeño de los estudiantes de color, afroamericanos y latinos. Okay. This shows the reading gap by school district for Montgomery County. And that means the gap in performance of like the average student who is white versus the average student who is Hispanic, and the average student's performance that's white versus the average performance of Black students. This chart doesn't say whether the students are proficient. It describes how the difference between how high the white students scored versus how high Hispanic students scored. Entonces, esta gráfica muestra la brecha de comprensión de lectura o de logros en la lectura y muestra al estudiante promedio blanco con el estudiante promedio latino, el estudiante blanco con el estudiante promedio afroamericano, y muestra la brecha que existe entre ambos. No necesariamente está hablando de la proficiencia de lectura, sino que está comparando el logro más alto de lo que alcanza el estudiante blanco con los estudiantes de color. And you can see that across the county, gaps exist. Y ustedes pueden darse cuenta que en todo el condado, en todos los distritos escolares del condado, esa brecha se repite constantemente, prácticamente en todos. Okay. You also see gaps in math. Y lo mismo se ven brechas en matemáticas. And it's the same, the same view of performance. You can see that when compared to white students, there is a gap. Y se puede ver que exactamente la misma tendencia de la gráfica anterior. Cuando se comparan estudiantes blancos junto con estudiantes de color, es exactamente la misma historia. If we're so that, we're clear as to what this shows, if we're looking here at Norristown, what these two lines represent is the performance of the percentage point difference between white students and Hispanic students is the green line, and the difference in performance between white students and Black students is the red line.
Entonces, lo que están viendo en esta gráfica es que la línea verde muestra el porcentaje que compara entre el estudiante blanco y el estudiante latino, y la gráfica o la línea roja o naranja entre el estudiante blanco y el estudiante afroamericano. Okay. All right. And again, you can see that in across the board, there's a performance and achievement gap. Y lo que pueden seguir viendo es que en todo el condado hay una brecha de logro en matemáticas. Well, Es igual a la it's anterior. certainly far from the only reason these gaps exist. There are issues in terms of equity. There are issues in terms of school climate. There are other issues related to access to rigorous or difficult courses that Black and Hispanic students generally don't have the same opportunities as white students. Y gran parte de esto tiene que ver con las oportunidades de cursos especializados, el rigor que se requiere, la dedicación que se requiere, que no tienen de manera equitativa estudiantes blancos con estudiantes hispanos, estudiantes afroamericanos, estudiantes de color. Entonces aquí vemos un problema de equidad. And all of those factors impact performance and contribute to the achievement gap. Y todos esos factores de falta de oportunidades de ese tipo de cursos al final se reflejan en el desempeño y en la brecha de desempeño. But we do know that when funding travels with resources and when students who need resources are given the resources, their performance is better. Pero lo que sí sabemos es que cuando hay fondos adecuados como recursos adecuados, sabemos que los estudiantes pueden tener un mejor desempeño. Okay. Now, this graph is different than the last two. This doesn't show the gap. This shows that on average, passage rates differ depending on how much funding is spent on students. Entonces, esta gráfica es un tanto distinta a las anteriores, porque en esta se muestra la diferencia de los fondos entre los estudiantes. ¿Sí? Entonces, dice, más estudiantes negros e hispanos cumplen con los estándares estatales en los distritos escolares suburbanos de mayor gasto. Entonces, en aquellos distritos escolares donde hay más recursos, se ha demostrado que los estudiantes latinos y afroamericanos tienen mejor desempeño que en los distritos escolares donde no tienen el mismo apoyo. Por eso se comprueba que mayor recursos, mayor fondos, realmente tiene una implicación directa con el desempeño de los estudiantes. So on the left-hand side of the screen, you see that when fewer dollars go towards Black and Hispanic students and the spending per student, the achievement scores are lower. Entonces, veamos la gráfica del lado izquierdo. En la parte de abajo se dice, por ejemplo, cuando se dan menor de $11,000. El desempeño de los estudiantes latinos y afroamericanos es bajo. Pero ahora veamos el lado de la derecha, donde se dan más de $14,000 por estudiante. Vemos que el desempeño de los estudiantes crece significativamente. Por ejemplo, en el lado izquierdo, 29% de éxito en el desempeño, comparado con el 46%. Está relacionado con mayores fondos, ¿sí? Lo mismo sucede con el 48 y el 63. Eso es lo que explica esta gráfica. So what this should give everyone an idea of and give folks an understanding of is that it's not the kids, it's not this perception that students of color can't achieve.
It's that when we know we invest the right levels of resources or more resources that are aligned with student needs, students do better, like significantly better. Entonces, They are esto tiene que borrar esa idea falsa de que los estudiantes latinos y afroamericanos no pueden desempeñarse bien o no pueden ser exitosos. Porque esta gráfica muestra que en realidad está relacionada con la falta de recursos y la falta de recursos equitativos. No tiene nada que ver con la capacidad de estudiantes, de los estudiantes latinos o afroamericanos. So here's what you can do in order to really help to fight, because that's what it is. It's a fight for more resources at the state level to make up for funding gaps that are consistent. Entonces, esto es lo que podemos hacer para pelear por más recursos. Al nivel estatal, pedir más recursos. Como ya se demostró, si no son suficientes los recursos locales y el sistema estatal no está al paso, eso es lo que pueden hacer. Sorry about that. Let me see if I can go back without having to go back through everything. Here. Okay, well, I'll remember. The first thing, of course, is to join PA Schools Work. That is our coalition and collaboration. And Shirley, if you could just please put it in the chat box. PASchoolsWork.org was the first thing that people can do. Join us in our education funding advocacy work. A ver, déjame. Ok. Entonces, el sábado 24 de abril, por Zoom, va a haber un evento donde se van a reunir a los padres para hablar acerca de fondos equitativos en la educación. Esto es muy importante ese día, juntarnos. ¿Sí? Okay. So yes, Obed was ahead of me. He announced that there's this parent summit that we would love for you to. The thing is that is the one that I have there. I'm sorry, I didn't see the other. No, slide. it's okay. It's the parent summit. We would love to have you there. And it's not just Norristown. Many school districts are impacted by inadequate funding, although Norristown is one of the most inadequately funded school districts in the state. So please do join us for that event. Oh my goodness, like my fingers are just going haywire tonight, so I apologize. Yeah, then that for that day, and also Tomia, later on maybe we can talk because we want to know how as a CCATE we can join. Okay, that would be phenomenal. We would love to have you there. All right, I will stop sharing my screen and I will go back in a little bit later in this conversation with that information. Tomea, entonces aquí, you here finish your presentation, right, Tomea? Yes. Okay. Obed, muchas gracias. Tomea, muchas gracias. Fíjense que lo que ella hizo fue primero presentarnos la situación de cómo es que le llegan fondos a las escuelas. Y Tomea después nos muestra cómo hay un problema gravísimo en este momento, y es que a medida que se le entregan recursos a las escuelas desde hace muchísimos años, lo mismo. Y lo que está pasando es que los distritos están cambiando, están aumentando los estudiantes, pero el dinero que se le da a ese distrito es el mismo dinero que se le daba hacía mucho tiempo. Y Connie, I think you have your okay. Y lo que está sucediendo es que no nos han, es decir, esto suena un poco grosero, digamos que no nos han dicho nada nuevo en el sentido de que nosotros sabíamos que esto era así. Es decir, nosotros sabemos que el dinero que se le da usualmente a las minorías es menor. No hay una equidad, no hay una... nosotros no podemos... dejar que esto continúe, es decir, tenemos que pelear por los derechos de nuestros niños, porque ya sabemos que a medida que hay más dinero, el desempeño de nuestros hijos y la educación va a ser mejor. Eso es
Eso nos están diciendo que el agua moja, mejor dicho, pero tenemos que tomar la iniciativa y la responsabilidad de que esto suceda así, que realmente nuestros muchachos tengan más dinero y lo podemos hacer. Tomé a lo que presenta es porque esta organización PCCY justamente se dedica a eso, a estudiar esto, a investigar esto, porque que lo digan de palabra puede ser importante, pero no es tan importante cuando nos dan números. ¿Te La puedo idea traducir? but no? I'm just doing a summarize of Tomea's okay, work. okay, because I thought that you want me to. Yeah, because when somebody is translating to us, we have to cut and cut and cut, so we don't have the whole idea. Adelante, perdón. Entonces, querida familia, la idea es que ahora preguntemos cualquier cosa que a ustedes no les haya quedado claro, es el momento. Tomea nos presentó algo muy interesante y hagan de cuenta que con nuestros hermanos, la comunidad latina y la comunidad negra, en comparación, en Norristown específicamente, hagan de cuenta que la comunidad hispana logra un 3, mientras que los estudiantes blancos logran un 7. O sea, ahí hay una disparidad enorme. La idea es que ustedes ahora puedan hacerle preguntas a Tomea, a todo el equipo de PCCY. Les haría la invitación de que alcen la manita con la posibilidad que tenemos aquí en el Zoom, con el icono de reacciones. Se presentan, dicen su nombre, hacen su pregunta. So I'm just asking people to, if they have questions, to understand a little better what is happening, how to participate. They can raise your hand on the Zoom option. Así que bienvenidos y comiencen a preguntar. Y además Tomea al final nos invita a participar en una coalición para poder nosotros luchar por los derechos de nuestros muchachos. No es verdad que nuestros muchachos sean indisciplinados y que no aprendan y que no entiendan. No, el asunto es que nuestros muchachos tienen menos dinero para poder acceder a una mejor educación. Así que los invito a que hagamos preguntas para entender o simplemente para saber cómo debemos actuar. I do see that we have other school board members who are on the call, and I see also that Superintendent has joined us. So I'm glad to see everyone here. I am also happy, of course, to see so many community members and people who are interested and want to fight for fair funding, because we're always happy to have you. I would like, Tomia. Yes. I will translate what I will say, and I would like to change hats for one time, okay? Okay. Because I am not only translator today, but also I am representing a Latinx community and a community center that works with students in the Latinx community. Entonces voy a traducir lo que voy a decir, porque ahorita voy a también cambiar un poquito mi sombrero y también voy a hablar como director de CCATE, como miembro de la comunidad y como un líder social de la comunidad. What today you, Tomia, show us is really important, because you show us how systemic racism works. You really unveil the mechanism in how students of color receive less resources. When people talk about racism, many times it's only reduced to person. No, it's important to talk about racism as systemic racism. As an instructor at the University of Pennsylvania, I talk often about that. But to unveil that, to understand the mechanism of that is very important. And what we saw today with that chart showing how the performance really increase when there is adequate resources to students of color. It was so clear in those charts. Entonces, lo que hoy vimos fue lo que yo le voy a llamar racismo sistémico.
Realmente lo que Tomía nos presentó hoy son los mecanismos de cómo el racismo sistémico funciona. ¿Sí? Lo que comentaba Emma, efectivamente, no es que nuestros chicos no tienen la capacidad, que nuestras chicas no tienen la capacidad, simplemente no existen los recursos de manera equitativa para que nuestras chicas y nuestros chicos puedan ser exitosos. Y lo que vimos en esas gráficas es muy claro. Cuando no hay recursos adecuados, el desempeño de los estudiantes es bajo. Cuando los recursos son adecuados, el desempeño de los estudiantes latinos y afroamericanos subió significativamente. Pero hay una fórmula muy clara de que si están creciendo en zonas suburbanas el número de estudiantes, pero los fondos estatales no están subiendo en la misma proporción, entonces comienzan a rezagarse y comienzan a recibir menos recursos. It came very clear that when in school districts like Norristown, suburban school districts like Norristown, the number of students is growing, but the state resources are not growing in the same path, then students of minorities, Afro-Americans and Latinos, proportionally start to receive less and less resources. We can see that the performance is lower in comparison to those who receive the adequate resources and the adequate opportunities. Those are the mechanisms of systemic racism. Let's call it like that. Let's give the name as it is. And one of the things that I encourage is to really to denounce that by the term and by the name. Last year, we witnessed what systemic racism means. And we saw it even in the pandemic, and we continue seeing it. Entonces, yo animo a este grupo que estamos aquí hoy a llamarle las cosas por su término. A esto se le llama racismo sistémico. Hablemos de ese elefante que tenemos enfrente de nosotros. Denunciémoslo. El año pasado lo vimos todo el año durante la pandemia y lo vimos todo el año durante la falta de recursos. Thank you. Okay. Horacio. Thank you, Obed. Emma. First, Emma. No, Obed, excelente. Yo quizás agregaría lo que tú dices para impulsar a nuestra gente a hacer preguntas que, claro que eso afecta a todo, ¿no? El muchacho que no sale bien preparado es un muchacho que se le va a hacer muy difícil entrar al community college, a una universidad, es un muchacho que se le va a hacer muy difícil entrar a un trabajo, es un muchacho que no tiene desarrollado el cerebro para poder actuar de manera importante en un trabajo, ¿no? Porque la escuela hace eso. Entonces yo los invito, los empujo a que hagamos preguntas para que podamos entender y sobre todo saber cómo trabajar. Horacio tenía la mano levantada, Emma. Perfecto. Horacio no lo veo por aquí. Horacio de la Luz. Un segundito. Adelante, Horacio. Horacio, ¿y te puedes presentar? Hola, buenas noches. Yo soy Horacio de la Luz y pertenezco a CCATE, a un círculo que le llamamos investigaciones participativas. Y tengo varios comentarios, empezando con lo que acaba de decir Obed. Hay un dicho muy conocido que cuando se tiene hambre, las letras no entran porque si no nos están apoyando, no podemos concentrarnos con tan pocos recursos. Y hay otra que también el distrito escolar no nos está representando como debe de ser porque nos están poniendo abajo de la sombra. El distrito escolar por los últimos, yo puedo decir, 10 años se ha estado llenando de hispanos y de más que de hispanos y no hacen nada por darnos los que nos enseñaron las gráficas, nos dijeron que ese mismo porcentaje lo vienen dando de siempre y a nosotros no nos están tomando en cuenta, nos están dejando afuera, nos están echando a la sombra para que no podamos salir del hoyo. No nos están tomando en cuenta como seres humanos que necesitamos oportunidades y tenemos derechos.
Okay, déjame traducirte, Horacio. My name is Horacio de la Luz, and I am member of CCATE. And I also participate in CCATE in what we call Participatory Action Research Group. I do research on education. There is a saying that we say in Mexico, when you are hungry, knowledge cannot come into your mind, into your head. When there is hungry, knowledge cannot come into your head. And I want to say that that is truth in our school district. And what we have seen during the last 20 years is that the population of the school district, especially Hispanic, has been growing in the school district. And I believe it has been ignored for many years. It has been put in the shadows for many years. Our needs, our situation, our reality has not been addressed by the school district. And just the fact of the charts that we saw, that there is inequity in the resources, show us that we have not been considered as human beings, show us that we have not been considered in our own reality as a Latinx community, that we have not had the representation that is necessary in the school district. And that is something that dehumanizes us. Therefore, we see these elements, and I want to say that, to talk about that. Also, I would like to add that Diana Lugo, and Diana is here in the screen, she just posted comment on the chat. She's saying that a clear example of that was during the pandemic, because the students didn't have enough support in technology and access to technology. Yeah, that was very sad. ¿Alguien más tiene? ¿Quieres añadir algo más, Horacio? Pues nosotros hemos vivido el racismo muy de frente y todo lo que ha pasado en el distrito viene con lo del racismo, con los maestros y con el antepasado presidente que no se cayó la boca todo su mandato diciendo que éramos gente que no valíamos y hay que salir adelante, hay que alzar la voz, hay que pararnos porque somos gente trabajadora, gente que estamos dando a este país y estamos levantando a una potencia. Y eso que dicen que es aquí potencia mundial número 1 en Estados Unidos es una mentira, porque no tenemos todos los recursos que nosotros deberíamos de tener. Al menos aquí en Norristown nos están inventando muy abajo. No nos están tomando en cuenta. Y nuestros hijos le están echando muchas ganas. Yo hablaba con mi hija hoy y dice que no necesitas cambiarte de escuela no necesitas cambiarte a una escuela para ser un mejor estudiante, dice. Lo que uno tiene que hacer es echarle ganas a donde uno esté, porque de nada sirve que te vayas a donde haya más recursos y de por sí no estudias. Entonces dice, Horacio says that as Hispanics, as Latinos, we have really lived the cause of racism, especially during the last 4 years with the past president. The rhetoric criminalizing us, it was very harsh. But I want to say today that we are working people, that is lifting this country up, that we are workers that we really make an effort to move forward this country, which is so-called the first country in the world. And I want to put in question that, because at least we as Latinos, as Latinx community, we are not receiving the resources that we think we deserve. And I want to say that our kids are really making a strong effort. I was just talking today to my daughter, and she says, I don't think that is a matter that to change to another school district.
I am working so hard. I am making my best. It is a matter of resources. It's not the solution to try to find another school district, to try to move out to another town. It should be enough in this town. It should be enough in this school district. I agree with Horacio, and I thank him for speaking up, because that's the fight. We, Norristown is one of the most underfunded school districts in the state in terms of its need. That's nothing that we're just saying. That's the reality. School districts are supposed to be funded in accordance with need, not in some random way that doesn't adequately impact or adequately assess the needs of its students. Y quiero decirle a Horacio que estoy de acuerdo con él, que tenemos que poner la pelea, precisamente porque los fondos de los distritos escolares no pueden ser dados al azar, sino que tienen que ser dados por necesidad, de acuerdo a la necesidad. Y Obed, ahí agregaría que Tomé acaba de decir que justamente Norristown es uno de los ciudades que reciben menos recursos para las escuelas. Y es bien interesante porque más y más cuando uno dice Norristown, uno sabe inmediatamente que el referente es comunidad latina, especialmente mexicana. And I just wanted to say that I agree also with Diana, who says, this is 2021. It shouldn't have been that students went months and months or weeks and weeks without the resources and technology to study, because that didn't happen in districts just a few blocks away. So I thank you for sharing that as well. And I want to agree with what Diana mentions in the chat, that it should not happen in 2021. No, lo estoy traduciendo al inglés, perdón. Y quiero decir que estoy de acuerdo con Diana en lo que dijo, de que no debió haber pasado en este 2021 meses y meses sin los recursos adecuados, sin la tecnología adecuada, no en este país, no en esta situación, pero sucedió. Antes de darle la palabra a Christopher, me gustaría decirles que Tomea dijo que con el School District había escuelas que tenían los recursos y podían ustedes cruzar 3 calles, y había escuelas que tenían muchísimo más recursos de las otras escuelas que seguramente son de minorías. Christopher, you have a question or comment. Go ahead, please. Thank you, Emma. This is Chris Stormer. I'm the superintendent of the Narcinery School District. So first, I want to thank PCCY for hosting this event tonight. I want to thank our friends at CCATE for joining us and representing Norristown and our Spanish-speaking community. And I would ask my friend Obed if he could help translate, because mi español es terrible. So, No, it will be my pleasure. Entonces, soy Christopher Dormer, soy el superintendente del distrito escolar de Norristown, y pues quiero darle las gracias a todos los que se han juntado a esta reunión. Estoy contento de estar aquí, también de que CCATE está aquí representando pues este segmento de la población, y me está pidiendo que le pueda traducir. Go ahead, Mr. Dormer. Thank you, Obed. Just so everyone on the call knows, and to talk about what Tamia said, we are one of the top 30 underfunded school districts in all of Pennsylvania out of 500. According to the fair funding formula, we are owed $18 million per year, not cumulatively, per year, that we are underfunded. Entonces, una de las cosas que quiero decir es que somos uno de los 30 distritos escolares con menos fondos en el estado, de 500 distritos escolares. ¿Sí? Y cada año tenemos una brecha de $18 millones en la falta de fondos. No acumulativo, cada año.
Thank you. And it's important to say that Governor Wolf this year has put a budget forward that would give us that $18 million we are owed. So the biggest thing that I can ask everyone on this call to do this year, as Tamia asked, get involved with PA Schools Work, get involved with PCCY, contact your legislators, and your voices need to be heard. I talk with my legislators all the time, and I hate to say, at this point, they're tired of hearing from the superintendent. They're tired of hearing from Dr. D'Antonio and Mr. Jaramillo and Mr. Daniels, our school board members, about how we're underfunded. They need to hear from the people of Pennsylvania that we are owed this money, and we're tired of the systemic racism that is inherently being driven to Norristown when we are not given all of the money that we are owed. So that is my plea tonight, to raise your voices. There's a proposal out there for us to get the money that we're owed, because we can do a lot with 18 million additional dollars every single year. Thank you, everybody, for the chance to talk tonight. Entonces, lo que dice el superintendente es que ha tenido en el presupuesto anual de este año el gobernador Wolf. Dime si fui correcto en lo que escuché, Emma. El gobernador Wolf va a dar los 18 millones que hacían falta para este año. Pero él está invitando a que dialoguemos directamente con los legisladores para que esta brecha anual realmente sea llenada cada año. Ellos escuchan acerca del distrito escolar que pide, pero necesitan escuchar también de los padres. Necesitan escuchar de los habitantes del pueblo, no solamente de la junta directiva, no solamente de él. Requiere realmente escuchar de los habitantes y de los padres. Entonces, hagan escuchar su voz con los legisladores para que esto sea posible y para que cada año se den esos 18 millones de dólares de la brecha de fondos que tiene porque esa es la manera en que vamos a poder atacar el racismo sistémico. ¿Ya? I see Perdóname, Tomea, give me 1 sure. second, please, because Connie has her, she wants to ask something or comment on something. Okay. Obed, muchas gracias, tan lindo, el experto eres tú, vaya, tú estás en lo correcto. Sí. Yo también entendí eso. Quiero solamente decirles que Tadeus dice en el chat que los fondos que nos están dando actualmente no son justos y que no ayuda a los estudiantes de todos los distritos y que efectivamente los recursos importan mucho. También quiero, si ustedes ven el chat, Tomea acaba de compartirnos información. Ustedes pueden copiar del chat y ponerla en su computador en cómo se pueden unir a esta lucha. Christopher también nos llama a que nos juntemos con PSCY para luchar con ellos, porque no estamos solos, es decir, hay organizaciones y además ustedes están súper organizados en CCATE, así que no queda muy difícil alzar la voz en este caso. Y Tomea también nos está invitando a que nos comuniquemos con nuestros legisladores y que les digamos que apoyen la financiación. Y qué tonta yo, porque ella lo puso también en español. Y Mónica también aquí nos está ayudando a que reforcemos y que nos unamos. Connie, you have a question or a comment, please go ahead, and then we go to Tomea. Okay, no, it's a comment and it's a follow-up to Superintendent Dormer's comment. I'm working with the American Association of University Women out of Lansdale, although I am a neighbor. Actually, I'm right next door to the high school and the administration building. I live in Norristown and support everything that we're saying here. But we're having a session next week on the fair funding and the fair funding bill and the formula, and have the superintendent of North Penn and three legislators coming. And it's part of the problem. Well, number one, what we were told every time, the same thing that the superintendent said, we don't hear from anybody. Nobody really cares. We don't hear, this is the legislators. We don't hear from anybody. The only people they hear from are the
people who rant about their taxes. And they don't want their taxes the people who don't feel they should support public education for whatever reason, which is, I can't even comprehend, but that's what the legislators say. And so finding ways to get people to realize, just pick up the phone, send an email. We care about fair funding for our children and the children of the future. But the other problem is it is very complicated. The way Pennsylvania funds education is complicated. There's legislation pending that is supposed to make the fair funding formula be implemented more quickly, but they don't mention that it only affects 11% of the money in the state budget for education, that piece of legislation, or that state funding in Pennsylvania is among the worst in the country as far as how much they're actually funding of public education in our communities. And that's because we've had legislators who have been pushed more by the folks who don't want to pay taxes. So I'm just saying, if we can get people, if we can help with some of you who work with people, just a simple talking points that are very easy, because it is complicated to say what you want. But mainly we've got to have our voices heard, because the excuse of we don't hear from you has been used forever, and it's still being used. Okay, let me translate. Connie, can you just repeat where do you work? You say Gwinnett University? Well, actually, I don't work anywhere. I used to be the head of the Office of Child Daycare for Montgomery County, but I'm retired, and I'm now a committee person in West Norriton. Okay. I've lived in the Norristown area for 35 years, and I'm working with American Association of University Women as just part of my volunteer membership. And this is the topic we are choosing also to be fighting for in, not just for North Penn, but for the whole state. Okay, I will try to translate you. Okay. Okay. Entonces, Connie Whitson, ya ella es retirada y trabajó para el condado Montgomery. Actualmente es voluntaria en la Asociación Americana de Mujeres Universitarias. Y una de las cosas que ella quiere comentar es que la siguiente semana va a tener una junta con el superintendente del distrito escolar de North Penn y 3 legisladores. El problema es el mismo, pero esto es lo que está sucediendo. Los legisladores dicen que ellos no escuchan a la gente estar preocupada de esto. Dice, a nosotros los padres, las madres, los ciudadanos, no se están quejando, no nos están diciendo que hacen falta fondos. De las únicas personas que escuchamos son de los que no quieren que se alcen los impuestos. Son de los únicos que escuchamos. Pero nunca escuchamos ni padres ni madres, ni gente quejándose de que no hay fondos distintos. Nadie nos está llamando, nadie nos está escribiendo, nadie nos está hablando directamente sobre este asunto. Entonces, ella dice, la solución es encontrar a esas familias para que levanten la voz, es levantar a una comunidad para que levante la voz y le diga a esos legisladores, no, esto sí es una preocupación. Esto sí es algo que nos importa. Entonces, ella dice, la fórmula en Pensilvania es una de las más complicadas. Nunca nos dicen que solamente 8% del presupuesto es para la educación. Y nunca nos dicen cómo van a ser los mecanismos para levantar. Dice eso. Dice, el estado de Pensilvania es uno de los peores en cuanto a presupuestos de educación en el país. Dice, pero las únicas personas
que están quejándose todo el tiempo son aquellos que se van a crecer los impuestos porque no creen en la educación pública. Sí sabemos quién es ese sector, ¿verdad? Pero entonces nosotros tenemos que también levantar la voz y hablar directamente, escribir, llamar, contactar y hacer escuchar la voz para que ellos sepan que sí es una preocupación de los habitantes del estado, de los habitantes del pueblo, de los habitantes del distrito. Thank you so much, Connie. I think I did a good job. Ok, Obed y Connie, thank you. Voy a leer un par de mensajes que hay en el chat, Obed, porque creo que va a servir para lo siguiente before I go back to Tomea, who wants to participate. So I'm going to read a couple of things, Tomea, that we have in the chat for everybody. Ana Santoyo nos pregunta que quiénes son. Ana Santoyo is asking who are the legislators. What a pronunciation, that we can send letters, but at the same time, Christopher nos está dando, el señor Dorman nos está dando la información de cómo Pensilvania está con relación a otros estados en términos de educación y ocupamos el lugar 46 de 50 estados, o sea que estamos en la cola de lo peor. Y Shirley también nos está compartiendo información de cómo tenemos recursos y cómo estar más informados. Y Mónica, que se une a lo que nos está preguntando Ana y Holly, nos dice que ya tienen una carta, como un formato de carta, les entiendo, Obed, que tú debes estar más informado, sí. Un formato de carta que quizás se puede comenzar a trabajar, quizás en este momento se puede utilizar, si ustedes están de acuerdo, un poquito como a definir unos pasos a seguir con unas fechas, no sé, límites si ustedes quieren, pero mientras eso sucede, déjame y me voy a Tomea, porque Tomea quería participar, ¿les parece? Sí, y luego puedo contestar lo de los legisladores si quieres, pero ¿de quiénes son? Okay, Tomea, so apparently with the chat, and I have the feeling that CCATE is already, and Monica, organizing some steps that they can take in the next few days. But I know you want to say something, so perhaps you can say something and then we can go back and probably start to define some activities with some deadlines. Yes, thank you so much. I have no doubt that CCATE and the school district and many people on this call will be taking action immediately. When we decided to have this event or this conversation tonight, the idea was that it would be the first. So I'm also happy to have a second meeting that's just specifically about action. Because the time is short, as Superintendent Dormer suggested or stated, the governor has proposed this budget that does what no other proposal has done, which is fully fund the schools. If ever there was a time to do it, it's now. And he needs a lot of pushing, not from us, but from his legislative folks that are in office to get this done. So with that in mind, I'm happy to come back, whenever and talk about those action steps if you would like me to. But I know that CCATE and Monica and Holly will be doing that as well. And Superintendent Dormer and the other superintendents who are in the school districts that are underfunded are also strong advocates, as are many of you on the call. Sorry, Obed, I'll let you. Yeah, only the question, there was a question about who are the legislators. Los legisladores, primero en español, en nuestra área de Norristown, uno debe ser Matt Bradford, yeah, he corresponds to our area, Matt Bradford. And the senator, he's the representative, and the senator, it should be Amanda Capaletti. Yeah, those should be the two ones. I don't know if there is another one.
No, I think those are the two ones that correspond to Norristown. Is that correct? No, Connie, you want to say something, but you are mute. Yeah, and now there are, because the Norristown School District also covers West Norriton. Matt Bradford is more East Norriton. We have Joe Webster, Representative Joe Webster, who's amazing. Joe and will Webster, support, okay. yeah, and Katie Muth is our senator for West Norriton. Amanda Capoletti is Norristown and East Norriton, I think. Monica, does she have part of Okay. East Norriton? And did I miss anybody else? Are those the four? Briggs, Tim Briggs. Tim Yeah, Briggs. I put all the names in the chat, Obed. Yeah. Okay, But you perfect. you included Webster and Muth. No, I right? get Okay, Yeah, good. okay. He's And my rep, those, Connie. you know, I can't leave out my rep. Yeah. That's true. and in Norristown, you have very strong advocates, you know, Yes. some strong advocates for education funding, but even like, you know, as was mentioned on the call, it's your voices collectively that push, right? It's the collective set of voices that push, and that change outcomes. So collectively, you know, let's work together and get it done. Yeah, yeah, in the set of actions, at CCATE, we have established good communication, especially with Matt Bradford and with Amanda Capoletti, because they are the ones who are in our area, and also with Madeline Dean, who is the federal representative. But I wonder if we should organize a meeting with them, with all of them. Entonces, en CCATE, a través de los años, hemos establecido una buena comunicación con Matt Bradford y con Amanda Capoletti actualmente, y también con Madeline Dean, que es la legisladora federal. Entonces me pregunto si lo que tenemos que hacer es hacer una reunión similar a esta, invitándoles a un diálogo directo y abierto, pues, con miembros de la comunidad, con las organizaciones, etcétera, ¿no? Además de mandarle cartas, además de hacer llamadas, o sea, además de todo eso, ¿no? Obed, y bueno, las personas han compartido alguna información que me imagino puede ser parte de las acciones que CCATE va a organizar, links y demás, así como los nombres que también han compartido la señora Whitson y el señor Dormer. Y Christopher, Christopher Jaramillo creo que tiene una pregunta. ¿Christopher? Christopher, adelante. No, no hay pregunta. Ok. Perdón. Es cierto, sí. Okay, I see that we're pretty much over time, and that there are some more comments and chats in the box. I just wanted to say again that a subset, and I should be clear, a subset of organizations that are affiliated with the PA Schools Work campaign, but not PA Schools Work. I just want to be clear. You'll see, you know, I can send a flyer to Monica, but a subset of the organizations that work for fair funding will be hosting a parent summit. So there will be people from school districts across the state that are like Norristown, that are underfunded, that are collectively getting together on April 24th to decide what action to take. So I know Lancaster School District will be on. I know that, I believe, you know, I know that folks from Reading will be on. I know that there are all these school districts with communities of color that are being impacted that will be on. And it will also be a conversation similar to this with translators and breakout rooms. So collectively across the state, we can act. I wonder if, Obed, I don't know, I'm sure you guys already did it, but I wonder if a Facebook Live when you meet with this legislator could be good, because, you know, the more public, the better, and probably, I don't know, a newspaper, a radio station, creo que valdría la pena, ¿no? La social media
a veces ayuda es para eso, ¿no? Para ponerla del lado de nosotros y exigir. Sí, una de las cosas que Tomía comentaba es que en abril 24, que es el flyer que se puso hace rato, va a haber una reunión también con las otras organizaciones que están trabajando sobre fondos equitativos y otros distritos escolares en situaciones similares. Abril 24, ese es un día importante que recordemos y que nos conectemos. Entiendo que va a estar el distrito escolar también de Lancaster, entre otros, ¿no? Que sufren de una situación similar. Y bueno, bueno, ya lo que explicó Emma, pues ya no lo voy a traducir, ¿no? Respecto a tener un Facebook Live, ¿no? Y sabes que, Obed, quizás un hashtag específico para Norristown, en fin. Exacto. So, do you want we start to wrap it up? So, I guess, go ahead, Tomea. Sure. Thank you so much for joining in this conversation and for the invitation to be here with you this evening. We greatly appreciate it. And, as Shirley, like we've spent, we love Norristown. So we're there, we're here, and we're with you, and we're fighting. I just wanted to give you more information. I sent to Holly and Monica executive summaries of the reports that explain in more detail what the hold harmless policy does, and also what equity or really inequities are in the region. Entonces, executive summaries are translated. Entonces quiero dar las gracias a todos por haber estado en esta sesión, porque es muy importante. Y también quiero decirles que envié a Holly, a la doctora Holly Lin y a la doctora Mónica de Antonio, resúmenes ejecutivos de las políticas o de las pólizas que están lastimando, ¿no? Que están lastimando la educación. Entonces, quería dejarles saber eso. Muy bien. Estás en silencio, Emma. Okay. Sorry, Obed. You have a comment. Tienes aquí un comentario de Betsy que pregunta si esto va, que si se está grabando, y si se está grabando, pero entonces si está disponible. Tomea, the recording will be available for everybody through CCATE to everybody of this conversation. I will double check, but I don't see a problem with that. Ok, entonces seguramente Tomea le va a compartir a, no sé, Mónica, a Obed, el video de la conversación. Obed, ¿quieres tú cerrar a nombre de CCATE lo que vendría más adelante, también con Mónica, con Holly? And I'm sorry, I'm not saying licenciada Mónica, licenciada Holly. No, voy a decirlo en español y en inglés. Lo primero que quiero decirles es que como CCATE llevamos 6 años trabajando investigaciones participatorias con padres y madres que son padres y madres investigadoras y investigadores en elementos de migración y de educación, ¿sí? De tal manera que hemos ido profundizando más y más en esto. Y las voces de ellos y de ellas, a través de sus investigaciones, se han escuchado en foros académicos, como la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Rutgers, la Universidad de Westchester, la Universidad de Frankfurt en Alemania, ahora ya cercano a la Universidad de Matanzas en Cuba, la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero siempre sentíamos que las voces de nuestra comunidad eran invisibles en la misma comunidad donde habitábamos, aunque se escuchaban de manera global y en otros lugares. Entonces, yo quiero primero agradecer a aquellos que están aquí presentes del grupo de investigaciones participatorias, porque ha sido su valentía, ha sido su entrega, ha sido su amor por la comunidad. Quiero agradecer a Mónica y a Holly también por poner esto junto. And this is what I want to say. Since 6 years ago, CCATE has been doing participatory action research.
participatory action research with parents of CCATE, parents that are social researchers. And these are a community, we are a community of immigrants. And in those years, we have research about immigration, we have research about education, in our own school district, in our own situation, in our own place where we live. And the research that we have done, it has been listened in the University of Pennsylvania, in Rutgers University, in Frankfurt University, in the University of Matanzas in Cuba, in the National University of Mexico. It has been globally listened, but sometimes we feel that it has not been listened in our own very own town. Therefore, for us, it's very special today. And I want to congratulate these parents that are today. Diana, Horacio, Gillian, all of those who are here today, because they are brave. They have been brave researching for many years, lifting up their voices, speaking up. And having said that, I want to tell you, I want to give thanks to Monica and to Holly for putting this together, also to Tomia and to the community of CCATE. And having said that, I want to say, when we talk about participatory action research, I want to let you know that we know what we are doing. We have done this together as a community, not only because Holly and me, we teach at the University of Pennsylvania, and we teach specifically participatory action research and qualitative research. No, it's because the community has done it. Hundreds of sessions we have done through the years. And this has been today an important day to share. And we didn't share necessarily what we have researched, but we share this initiative with Tomia and PIYCC. And just I wanted to let you know that. I want to give thanks to everybody who is here today. Y como siempre digo, viva la comunidad. And that's all we say, one life to the community. Thank you. No sé si alguien más de CCATE quiera decir algo. Diana, Holly o... Muy bien. Horacio no lo mencioné, pero Horacio está aquí con nosotros. No. Ok. Very good. Parece que ya estamos bien, Emma. Muy bien. So, guys, congratulations and good luck. La lucha. Exacto. Y Emma, qué gusto verte. Qué gusto verte, Obed. Qué bonito. El grupo de ustedes es una belleza, así que olvídense, ustedes van sobre ruedas. Gracias. Very good. Tomia, I think we complete. Buenas tardes. Gracias, Tomea. De nada. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Dulces sueños. Sweet dreams. Saludos. Gracias. Good night, everyone. Thank you for coming. Buenas noches. Gracias.